Akory aby, hoantsika zay magnaraky anty tutoriel ity. Tamin'ny episode taloha teo tsika nizaha resaka syntaxe ny C sharp, de mbola itoizantsika zay resaka syntaxe zay. Toizantsika amy resaka commentaire zany izy. Misy antsoina hoe commentaire efa nataotsika exemple teo zay tamity console ritika ity, icommententsika ty console ritika ity de tsy interpreten'le compilateur zany. Ino moa ilavana an'ile commentaire? Ohatsy zao na ohatra hoe te hanazava ohatra hoe ty console write-line ty ndraiky ka manoratra an'ity texte akory aby ty de ohatra hoe manoratra akory aby. Io zany raha vao zakanao commentaire io, ohatra hoe sorina ty double slash ty, de heveran'le compilateur zavatra hafa, de amy fahitana io zany hoe erreur satria sady tsy fantany dikan'izany manoratra zany, tsy fantany dikan'izany akory zany, tsy fantany dikan'izany aby zany. De raha ohatra anao zany te hagnano explication agnatin'ny code-nao de mila ataonao anatina commentaire io, de zao zany izy. Misy roa karazany commentaire, misy ny commentaire ligne anakiray zay io ataotsika io, de misy ny commentaire multiligne, zao ary zao. Zany hoe zany agnatin'io bloc-na commentaire io zany de tsy interpreten'ny compilateur io bloc agnatin'ny commentaire io tsy interpreten'ny compilateur, zany aho manoritry hoe commentaire. Io zany tsy interpreten'ny compilateur raha buildetsika de tsy magnova zavatra, tsy mi-affiché agny commentaire igny, tsy mi-affiché agny, tsy compilen'ny compilateur. Zay zany ilavana ny commentaire. Zao tsika hiditra amy resaka variable. Ino gn'atao hoe variable? Ny atao hoe variable dia zavatra istôkena information ao anatin'ny espace mémoire. Rehefa te hahazo variable de mila declarena. Ny anaovana ny déclaration de variable de mba hireservena espace mémoire. Zany hoe zany variable io zany espace mémoire zany io. Ny variable de misy telo karazany: misy ny variable type valeur, misy ny variable type référencé, ary misy ny variable type pointeur. Fa androany sika amitsika mbola vao manomboky zany variable type valeur zany ianaratsika. Io variable type valeur io de misy maro karazany: misy ny type entier, misy ny type booléen, misy ny type décimal, misy ny type double. Ho hitatsika hoe ahoana ny fampiasana variable zany, ahoana ny fomba fanaovana déclaration na variable zany. Nao déclaration na variable de type entier. Rehefa hidéclarer variable type entier amin'ny C sharp de mampiasa ny type aloha alefa voalohany, de type entier int, de aveo ny identifiant le variable na ny agnaran'le variable, ohatra hoe age ohatra. Zay ny antsoina hoe déclaration. Io zany de mitovy amy hoe mi-reserver espace na mémoire ho ana entier, zay zany dikan'io. Io zany io variable io tsy mafaky mi contenir, tsy mafaky mandray hafatsy zay valeur de type integer ihany na entier ihany. De aveo amizay rehefa apiditra valeur anatin'io sika de mila affectena valeur zany izy, mila affectena valeur de zay mi-affecte zay zany antsoina hoe affectation. Rehefa hanao affectation zany mampiasa an'ity signe-na a égale ty, de ny valeur zany avy ato amin'ny droite de ny identifiant-ny variable avy ato aty amy gauche, de age ataotsika hoe égal 18. Zao, zao zany atao hoe affectation. De ao ampiasaitsika amizay io variable io, ataotsika hoe te afficher-natsika ny taonan'le olo, ny taonany dia. De amy console write-line rehefa te afficher variable anao, soit anao mampiasa an'itao hoe concatenation, soit anao mampiasa an'ity encolady de chiffre ao agnatiny. Ohatra hoe première variable ohatra hoe
de encolade de 0 satria raha deuxième variable de encolade de 1. Premier variable voalohany zany alefatsika satria variable ray ihany io, de encolade de virgule deuxième argument ny ty méthode Reuletten ty, de le âge anaran'le variable. Ny dikan'ity zany an, ny taonany dia de remplacena ny valeran'ity âge ty an ity encolade 0 ty. Zay ny dikan'ny io instruction io. Executentsika zao: ny taonany dia 80, zany hoe zany an, ny remplaceny ty valeran'ity âge ty ity encolade 0 ty. Zay zany ny dikany io. Zay ny déclaration ny variable de type entier. De misy ny variable de type décimal, décimal le misy virgule, décimal longueur, hoe longueur an'le olona zany, longueur ohatran'izao angamba fanoratana le izy, longueur. De ny déclaration de variable tonga de mety initialisena sur place eo, dika zany hoe azafady, azo atambatra zany hoe tonga de azo atao ohatran'izao hoe décimal longueur tonga de omena valeur izy, eo no eo amin'ny déclaration tonga de asiana valeur. Izay gn'antsoina hoe initialisation de variable. Ohatra hoe longueur ny hoe 1 m 60, de rehefa manoratra décimal dia amin'ny farany asiana an'ity m ty mba ahafantarana hoe fa décimal io valeur io. Io tsy hoe le metre, tsy hoe 1 m 60 le longueur de hoe metre ty m ty fa io mihitsiny zany hoe n'inona zava ampiasaina raha vo décimal de tsy maintsy asiana m foana amin'ny farany. De tohizatsika ary ny eto: ary ny halavany dia, de manao entre accolade de 1 zany, zany hoe variable faharoa, averiny foana ny informatika manomboky amy 0 manisa fa tsy manomboky amin'ny 1, de manao virgulate de mampiditra amy variable faharoa, de longueur zao, fa jereo amizay zany fa remplaceny ty longueur ty ity encolade 1 ty. Zao ary jeretsika, io izy io, ny taonany dia 80 ary ny halavany dia 1,60. Jereo tsara fa tsy niafisy ihany ty m ty zany an, fomba fitenenana io fa décimal io zavatra io, fa asiatsika metre atao fa metatra, zao amizay miteny tsara le izy. Zao, ok, ohatran'izay zany miresaka variable. De misy koa ny variable de type string na chaine de caractère, ohatra hoe declarena izy, type de variable aloha mandeha voalohany, type string izy, de ny identifiant ny anaran'le variable ohatra hoe nom, de tonga de initialisetsika izy, de raha vo string izy an de tsy azonao atao manoratra anizao ohatra hoe ny anarany de ohatra hoe Iva, tsy azonao atao manoratra anizao, fa rehefa string zany izy chaine de caractère de mila atao anatina entre guillemets foana, Iva, non, akoto, ty zany tsy 1 m 60. Zao string rakoto, io ampiasaitsika ty rakoto ty na console ambony eto fotsiny tsika, console point Reuletten, ny anarany dia zao, manoratra zany izy hoe ny anarany dia ity valeur ty variable nom ty tokony afiseny, aveo mandingana midina andalany, zay dikany Reuletten. Dikany Reuletten zany rehefa avy nanoratra izy manao à la ligne, zay maha samy hafa anazy amy raiky.
Ny right zany rehefa avy nanoratry izy zany de tsy mandefa ny curseur la ligne mihitsy izy fa mijanona eo ambony eo foana. Ok zany, ao executetsika. Zao ny anarany dia Rakoto, tagnany dia 80 ary ny halavany dia 1 m 1,60 m. Zay ny resaka variable. De ny variable koa mety ampifanampiana, mety ampifanampiana ny variable hoe ohatra hoe ataotsika ohatra zany hoe miresatsika hoe variable int addition, addition ny anarany, int addition de int variable a de variable b. De raha ohatra zany tsika hoe ny addition mentsika valeur aloha le variable a ohatra 10, de ny variable b ohatra 15, de rehefa hijereny variable c ny variable addition égal a plus b, zay zany variable tsika, variable addition. La soa commentaitsika reto taloha reto avela ihany fa tsy maninona ka. De ho afisy atsika io variable io console point writeline addition totaliny, totaliny, totaliny de ho afisy atsika zany hoe ny valeur-ny ao anatiny addition, addition. De 10 plus 15 tokony ho 25, 25 zany afisy atsika avy eo, eo totaliny 25. Dikan'izay zany azo atao tsara zany mampifanampy variable. De ohatran'izay koa ny division, misy ny division, misy ny multiplication, de raha te ahafantatra ny bebe ny opérateur, opérateur arithmétrique ao anatiny C# zany de ao anatiny MSDN, MSDN C# arithmétrique opérateur, opérateur arithmétrique. De jerenao anatiny MSDN ao ty. De zay koa reo amin'ny développement informatique mila amin'ny C# fa misy site spécial zany. De io daholo ny opérateur opérateur mi-existe ao anatiny C#. Misy ny opérateur de comparaison mbola jerentsika any anatiny structure conditionnelle zany, de misy ny opérateur arithmétrique. Zao multiplication, zao ny division, ty ny modulo, ty ny addition, ty ny soustraction. De ho hitatsika miandaligny eny foana re. De misy ny opérateur logique, misy ny opérateur marobe fa androany mbola opérateur arithmétrique zany jerentsika. De azo atao koa mampifanampy ny nom, ny string, ohatra ambony eto atsika hoe string prénom, prénom, string prénom Razafy ohatra prénom, de string de ataotsika ambany eto zany hoe string non complet, non complet, de nom zany plus non prénom zay manome nom complet, de le nom complet zany no afisy atsika eto.
zao nom complet nao fisatsika de jereo fa fanampy tsara hoe Rakoto Razafy fa nony tsisy espace le izy, tsisy espace le manelanelana le string anakiroa de lasa mitambatra be izy, soit ny solution zany soit nom plus prénom ny ray aminazy reo tsy maintsy mi départ tsy maintsy misy espace na amy faran'le ray na ny voalohan'ny ray asiana espace ohatry ty zao, asesika espace eto amy Razafy eto de lasa misaraky izy, fa zay nefany tsy de pratika zay fa ny pratika asiana nom plus caractère espace zao, nom plus an'ity string espace ty de plus an'le prénom, zao ny plus ou moins pratika. Fa misy ihany koa ny string builder zay mbola jeretsika manaraky any anatin'ny pratika any amin'ny projet, ok. De zay zany resaka variable, résumeny zany mila declarenao aloha le variable rehefa te histocker information de mila misy variable, de variable mila manana type, de ny type aloha soratana voalohany aveo ny identifiant le variable, de ny antony declarena ny variable mba ahafahana mireserver espace mémoire, le variable manana type marobe enta, misy ny decimal misy ny string, de ny string tsy tokony hanampidiranao enta, ny enta tsy tokony hanampidiranao string fa tokony respectena tsara zay, de rehefa i-afficher variable anatin'ny console de mila atao anatina entre guillemets aloha le numérotation-le variable, le filaharany atao amin'ny argument, de ny valeur an'iny variable iny remplacer an'le entre guillemets, hatramizay. De zay ary ny resaka variable mandroany, raha misy question de lefaso eto amy page iva dev eto any, somary mbola ohatrany sarotsarotra tsy mazava le izy fa hoezantsika hazavaina anatina pratika satria tsika théorie fotsiny ty fa tonga de misy pratika projet réel zay anaovantsika pratika eto, de any no vo antenaina hoe tena hoe hitondra fanazavana bebe kokoa. Misaotra tompoko, big up io antsika rehetrarehetra développeur any Madagasikara.